Narekoon katau sompe dua tu biasa sabak na dek na pikiri kiwin rewe. Satu na lolongan nyamenge ri somperna gangkan na lupainin rewe. Iarek ga yang kedua man rasa-rasa iri somperna na dek gaga oleh-oleh na tiwi rewe gangkan na masiri in rewe ri kampona. Maka dia topan ditata makutoni tu akkale barakenna tau tuoi ri lebokna tanai na dek na pikiri kiwin rewe ri kampon na riwanwa akhira na sabab manyamelak dak ni papenet din nari lino gangkan na nalupeni akhira. Iare ga masiri in rewe na sabadega ga oleh-oleh dinatiwi in rewe ri kamponna. Ketika Nabi masih berada di Mekah sebelum berpindah ke Madinah, Nabi tanah reko mas sempajangi tetongi Nabi tarisik dia onrong mangolo ribaitullah nekia mangolo toi ribaital maqdis. Aga betuana cicem ni mangolo na dua na kena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alena tomalabiki Bapak Camat Belawa, alena tomalabiki Bapak Kapolsek Belawa, alena tomalabiki Guruta Ketua Pengurus Masjid Darussalam Belawa, hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riolode napa nakipat terui ceramata rilalenna kesempatan malak biewe untuk lebih akbarakatna loni mai lebih riolok bacangiwi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duai topajajiata ia maneng sininna guru-gurutta ia purai pak guru ki nenia didiki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan lebih khusus lagi lori sininna guru-guruta ia mana ia purai tetong mak bicara rilalenna masjid tae dan lebih khusus lori alimalek bitna andre guruta Malik Belawa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rilalenna iwennie engkani riwenni madua pulona eppa ula Sya'ban yang berarti macawe ni pole ulen Ramalan. Nekia ternyata Masjid Darussalam nape mameraja. Nekia taparajeka dampeng rilalenna kesempatan malak biewe iperingati Isra Mirajna nabita ricapakna ula Sya'ban yang ngoloiwi ulan Ramalan karenanya maparamisi ka lori idik maneng insyaallah telu melo ubicara rilalenna yewenni. Pertama sedikit hikmah dari Isra Mi'raj,
Yang kedua, sedikit hikmah dari bulan Sya'ban. Dan yang ketiga, sedikit hikmah yang berkaitan bulan suci Ramadan. Yang pertama, mengenai Isra Mirajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rieng kalingai alena dendre anaki ya romak bacai akorang. Alhamdulillah na bacangi ayatna al-Isra, na bacangetoki ayatna al-Mi'raj. Ayatna Isra'e engkeri lalenna surah Subhana, sementara ayatna Mi'raj'e engkeri lalenna surah Wan Najmi. Nekia engka keunikanna. Taparajeka dampeng perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka defong Allah Subhanahu wa taala linuriyahu min ayatina. Ripitai yang nabita, kami memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Upakulingi surah Al-Isra, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang merupakan perjalanan bumi. Maka dari ayatna linuriyahu min ayatina, ripitai yang nginabita tandra-tandrang araja aku asangan napuangi. Nekia riwatunna nabita menrek mameraja rilangi pitu susunge narapi sidratul muntaha. Ternyata makadai ayae laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, nama jepunna nabita naitai tandra-tandrang araja aku asangan napuangi. Upakulingi ketika perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ripitai yang nabita. Tapi ketika perjalanan langit menrek Nabi tamam meraja ri sidratul muntaha dena kedapong Allah Ta'ala ripitai yangi. Tapi makadai ayae laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, nama jepunna nabita naitai tandra-tandrang araja aku wasangan napuangi. Mompo ipakutana ripallawangan topan ritata makeda agar kira-kira hikmana perjalanan Isra yang merupakan perjalanan bumi, maka dari ayae ripitai yang nabita. Tapi si senna nabita menrek mameraja di langit pitu susunge narapi sidratul muntaha dena kedafong Allah Ta'ala ripitai yangi. Tapi maka dari ayae nama jepunna nabita naitai tandra-tandrang araja aku asangan napuange. Pertanyaan, mengapa di bumi diperlihatkan tapi ternyata di langit dia melihat sendiri? Taparajeka dampeng di antara papebalinna topan ritata malai akkale barakeng. Sebagai contoh, ia hetomak bicarae aslinna toberu monro ri pasantreta dede imangkoso. Nekia asalna kampoku ia naritu desa Garesi kecamatan Taneteri-Lau. Kampoku asenna Garesi. Nareko kuka Garesi monro insya Allah dek mana perlu ripitai yang ngak lalenge. Nasabak wita mana mua lorong-loronge ku Garesi. Aga sabakna kampoku yaro. Tapi nareko loka kak ribelawa mesti engka papitai yang ngak laleng. Aga sabakna ribelawa tania kampoku topole-pole makkuhe. Kewakulingi nareko ku Garesi dek mana perlu ripitai yang ngak laleng. Nasabak wita mana mua lorong-loronge kampoku yaro. Tapi nareko loka kak belawa mesti ripitai apa laleng. Aga sabakna topole ka iya kuhe tamu mak tamak ribelawa. Maka de topan ritata kuniro mondo rahasiana nabita ketika perjalanan bumi. Maka de ayae ripitai yang ni nabita
Tapi ketika naik ke Sidratul Muntaha, ipitayan Nabi tasuruga, dena kedapong Allah Ta'ala ripitayangi. Tapi makedai pong Allah Ta'ala lakad ra'a, nama jepun nanaitai Nabi ta. Aga betuanna, makedai topan ritata sitongenna, itu merupakan isyarat. Kita di bumi ini sebenarnya bagaikan tamu. To pole-pole mi rilebok na tanai. Tania ia he kampota, tapi ia ro kampota kumairo. Oleh karenanya nareko engka tau monro rilino, na elo im monro tuo batu rilino, dek na pikiri kiwin rewe ri kamponna, wal iyazubillah. Oleh karenanya ia nahe hikmah pertama rima kedanna Isra mirajna nabita elok ki na parengerangi fong Allah Ta'ala rima kedanna atuo ngetari lebok na tanai atuo ngelepal-lepang mi bawang. Tapi sebenarnya kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan nantinya di sana. Oleh karenanya mamuare napas salama ki fong Allah Ta'ala riwanua lepal pangeta barak kuaga salama ki mati reo rikampota taparajeka dampe walaki si akali barake nareko engka tau sompe lokari Papua lokari Kalimantan mabiasa ia tu tau sompe dek na pikiri kiwin reo rikampona nasabak dua kemungkinan. Coba kulingi, ia tu tahu sompe dek na pikiri kiwin rewa ri kamponna nasabak dua kemungkinan. Aga sabakna satu nalolongen ni nyamengeri somperena gangkan na dek na nengerangin rewa Yang kedua dek gaga oleh-oleh natiwi rewa kamponna gangkan na masiri in rewa. Upakulingi nareko engka tau sompe dua tu biasa sabak nadek na pikiri kiwin rewe satu nalolongi nyamengeri somperena gangkana nalupenin rewe iare ga yang kedua man rasa-rasa iri somperena nadek gaga oleh-oleh natiwi rewe gangkana masiri in rewe rikampona. Maka de topan ritata makuton itu akale barakenna tau tuoi rilebokna tanai nadek na pikiri kiwin rewa rikampon nariwanwa ahera nasabak manyamelak dak ni papenet din narilino gangkan nalupeni ahera iare ga masiri in rewa nasabadega ga oleh-oleh dinatiwi in rewa rikamponna. Oleh karenanya Isra Mi'rajnya Nabi elok ki na parengarangi puang Allah Ta'ala ripitayangi lalengeri-lino barak kuagan rewa ki kampota mitariale lalengeri kampota. Hadirin yang dimuliakan Allah, ia nahe hikmah pertama. Hikmah kedua tabarajeka dampe narekomeloi irannak-rannak mani ya roh mega wedding irampe. Tapi lagi-lagi ubatasiwi perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa si senna narapi Masjidil Aqsa engka manengi nabi-nabi emak depungeng tajengi apolengenna nabita begitu Nabi tiba di Masjidil Aqsa ipasilen nerengi sempajak berjamaah Nabi Muhammad salat berjamaah bersama dengan nabi-nabi yang lain. Selesai mas sempajak berjamaah elok ni mendrek ri langit pitu susunge agana kejadian di lalena ya rawatue menurut riwayat engkai malaikat Jibril pole ripatiwiran riolona nabita telu inung-inungen didatangkan di depannya Nabi 3 minuman. Tiga yaro inung-inungenge, yang pertama cani, yang kedua waedadi, yang ketiga tuak pai. Itiwirengi Nabi tariolona telu inung-inungen, madu, cani, air susu, waedadi, si bawah khamar, tuak pai. Ternyata menurut riwayat Nabi
nainung ngicek de iya rocani nainapa napa capui uai dadi nade nagesa-gesa tua pai pakulingi nabita nainung ngicek de iya rocani napa capui iya ro uai dadi nade nagesa-gesa iya ro tua pai irita ri malaikat Jibrilu, maka de malaikat Jibrilu, ya Muhammad ikhtartal fitrah, Muhammad tuju ni pilihanmu. Maka de malaikat Jibrilu, Muhammad benenge tua pai mu pilih mabuk manangi umma munataro. Nah ternyata nabita tania tua pai nainu nang kamu pa umma na mabuk maga naro na reko ya meto naro na pile nekia engka pakutana kuhe iya naritu agaro kira-kira hikmana puang Allah subhanahu wa ta'ala nawerengi nabita telu pilihan cani waedadi sibawa tua pai beneng elok metomina suro minun nabita langsung bawa ni natiwire cani sibawa waedadi tidak usah ada khamar ajak nagaga tua pai magi nari papile nabita ternyata make de topan ritata sitongenna engka hikmana aga yaro make de topan ritata sitongenna nabita isuro mapile nekia idi umma nari parengerangi pakulingi nabita isuro mapile nekia idi umma nari parengerangi maraga betuanna bahwasanya dalam hidup ini selalu ada pilihan karenanya pandai-pandailah menentukan pilihan pakulingi peme nabita isuro mapile neke idi umma nari parengerangi samanna elo imaka dafong Allah Ta'ala dalam hidup ini selalu ada pilihan karenanya pandai-pandailah menentukan pilihan. Yang menjadi pertanyaan ya gani carana agar pandai menentukan pilihan tengerangi kisana Isra Miraj gau mula-mula peristiwa pertama yang dialami Nabi Muhammad sebelum dimulai Isra Mi'raj ipuei arona nabita naina pari pesuk atinna nabita naina pari bisairi malaikat Jibrilu ipacingi wiatinna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga betuanna kesucian hati merupakan langkah awal Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Maka de topan ritata kuni romon rohi kemana nari papile nabi tari Masjidil Aqsa lalu Nabi benar dalam memilih pilihan nasabak kuroma kebetuan mengapa Nabi benar dalam menentukan pilihan karena perjalanannya diawali dengan hati yang suci oleh karenanya pandai-pandailah menentukan pilihan bagaimana caranya tapade cengi apa cingenna atita fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha maka de Allah Ta'ala fa alhamaha fujuraha wa taqwaha pura riwerengi rupa tawe potensi fujuraha potensi kedosala nenia wa taqwaha potensi kedomadeceng kada aflaha man zakkaha mau pei tau si mata engkai pacingi wiatinna wa kad khaba man dassaha macilakai tau si mata carepe wiatinna maka itu berarti untuk menentukan pilihan yang baik langkah awal tapade cengi apa cingenna atita nekia taparajeka dampeng berkaitan dengan menentukan pilihan. Bu, sengaja woli apa engkau tak macurita tabarajeka dampeng berkaitan dengan menentukan pilihan engkau tu elok-elok makedah madu di tangan kananmu racun di tangan kirimu biasa ya kelok-kelong ya roh madu di tangan kananmu racun
di tangan kirimu. Kumapakiro pilihange malemak mua mapile tawe. Aga sabakna manes semua alamakna. Tangan kanan madu, tangan kiri racun. Berarti manes semua alamakna. Kapan ada salah pilih to bebek-bebek tongan na yaro. Nah sabab manes semua, tangan kanan madu, tangan kiri racun. Yang jadi persoalan hari ini, dek nana iriseng yang mana madu, yang mana racun. Tapi bu, nareko ya lengi pilihan. Ada madu, ada racun. Tega tak pilih di madu atau di racun. Engkau pilihan madu si bawa racun. Tega tak pilih di madu atau di racun. Nulai ka makedahai racun mana ya tu ustaz. Hadirin yang dimuliakan Allah. Selesai minun nabita ipamuleni ammirajekenna nabita menre rilangi pitu susunge. Ternyata kuasa Allah berbicara. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga dan seterusnya. Tuli engka nabi ne wasiruntuk nabita. Sebagai contoh taparajeka dampeng. Fastaftahal baba Jibrilu agamil lau timpak tangan ni malaikat Jibrilu. Faqala al-khazinu makkutanai malaikat pajagai makkedaman anta niga iko. Faqala Jibrilu makkedai Jibrilu ana Jibril. Iya na malaikat Jibril. Faqala al-khazinu makkutana si malaikat pajagai makkedawa mamma'aka. Niga palik musibawang maka dasi malaikat Jibril Muhammadun ibnu Abdillah ya ra'usi bawangi Muhammad anakna Abdullah. Faqala al-khazinu makkutana si malaikat pajagai maka da Muhammadun ursila ilai Nabi Muhammad ga musibawang maka dasi malaikat Jibril na'am Muhammadun ursila ilai benar ya ra'usi bawangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marioren mana malaikat nana buka ibaban na langit mamulange menrek nabita maka gorang mana malaikat maka da marhaban bika ya Rasulullah. Selamat datang wahai Rasulullah. Si senam menrek di langit mamulange si tujuh matai nabita si bawa Nabi Adam alaihi salam. Di langit pertama berjumpalah Nabi Muhammad dengan Nabi Adam. Si senna pura si bereselengi elok ni menrek Nabi tari langit maka duai maselengi Nabi tamitai neneta Nabi Adam alaihi salam. Aga sabakna nasabak ternyata Nabi Adam di langit mamulange narekok gilingi sebelah atau macam wacak beru tapi narekok gilingi sebelah abiyot terireni. Nabi Adam kalau balik ke sebelah kanan tersenyum manis. Tapi kalau balik ke sebelah kiri ternyata beliau menangis. Ke sebelah kanan tersenyum manis. Ke sebelah kiri menangis. Masalah Nabi ta. Nama kuta dari malaikat Jibril. Maka dah magi napak kuro. Maka dari malaikat Jibril. Muhammad. Ia ronenemu Nabi Adam alaihi salam narekok gilingi sebelah atau naitai anak apona ia engkai tuo rilebok natanai maka sing hubungan nasibah fong Allah Ta'ala maka sito hubungan nalau ripadan naripancaji gangkan nama cawa-cawa beru Nabi Adam mitama nangi anak apona. Yang natosi nareko gilingi sebelah abio teriwi Nabi Adam nasabak naitamani anak apona ia engke mupa tuori lebok natanai dek nama deceng hubungan nari puange dek to nama deceng hubungan nalori padan nari pancaji menrek ripuange temam muka lori padan nari pancaji si bombe gangkan na teri Nabi Adam mitamani anak apona makur modelena. Pertanyaan aga hikmana kuhe maka de topan ditata si tongena itu memberi isyarat api de cengeri dua itu pajadiata de na petu
gara-gara amatengen na to pajajiata. Pakulingi papide cengeri to pajajiata de na petu hanya gara-gara amatengen na to pajajiata. Kematian orang tua bukanlah alasan untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Namun tu mate ni tomatoata engkamu patulaleng na tomapide cendri dua itu pajajiata. Pertanyaan, yang mana contohnya? Taparaje kak dampenge yang ngoloiwi ulen ramalang, yang ngoloiwi ulen ramalang. Ia tu ulen ramalang riasengi syahrus siam ulenna puasai, tapi sitongenna ulen ramalang riasetoi syahrus sadaqah ulenna pasidekai. Pakulingi ulen ramalang riasengi ulenna puasai, tapi sitongenna ulen ramalang riasetoi ulenna pasidekai. Oleh karenanya ati nulu kia galak ki mapuasa rilalenna ulen ramalang, tapi ajak lalo narial lupai untuk masjidekai rilalenna ulen ramalang. Nasabak ulen ramalang tania puasa bawang, tapi ulen ramalang engkato pasidekah rilalenna. Termasuk ipasidekata mancajilalang imapide cendito pajajiata nareko iya ro pasidekata rinia kengi untuk duai to pajajiata. Walangi contoh, Bu, Masjidil Haram, riolona Masjidil Haram engka hotele liwat lopona, riasik na yang hotele engka jam yang sangat besar. Asen na yang hotele agar Grand Zamzam. Nekia iya ro Grand Zamzam engka rahasiana. Nekia ro rahasiana taroki iriasik na pintuna Grand Zamzam. Mana semua okina, tapi rata-rata jamaah na Indonesia, utamana jamaah pole di tanah ogi, ne semua mitai dek ni sebacai. Nasabak ya ro oki ara, na dek gaga barisina. Ya naro naseng anak pangaji di pesantrennya kita gondolo. Nayaro sebagian besar jamaah taidi pole tanah ogi, jangankah kita gondoloe, kita gondronge lagi nama rekek mupa. Maka nayaro gondoloe. Pertanyaan, maraga bacana yaro? Ternyata yaro oki engkeri yasek na pintun na Grand Zamzam, maka day wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramaini Syarifaini. Betuana iya he hotele ewe wakafna Raja Abdul Aziz yang diperuntukkan untuk dua tanah haram yang mulia. Aga betuana sininna wasselekna Grand Zamzam itu dipergunakan untuk biaya operasional Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Iana tu sabakna di Masjidil Haram dek gaga celengan. Yana tu sabakna di Masjid Nabawi dek gaga kota amal. Nasabak manesani paberek doina engke Grand Zamzam dek na pada ku masjid ta benengelaogi mancaji pengurus Masjidil Haram yakin ngak megala dek celenganna. Nekia ia hotele wakafna Raja Abdul Aziz, tapi yang menjadi tanda tanya iga bangun ia hotele. Ternyata Grand Zamzam dibangun jauh setelah meninggalnya Raja Abdul Aziz. Yang membangun Grand Zamzam ialah itu Raja Abdullah, Rajana Arab Saudi sebelum Raja Salman makukwange. Alena bangun ya rohotele nena panania kini wakaf untuk topajadiannya. Ini berarti bahwa termasuk kikma pide cendi topajadiata nareko engka kikma sideka engka kikma wakaf na tomatowata ipendre aseng. Maka dari nabita ma'ala ahadikum taniyamatu persoalan ripallawangemu tu menang idza arada ahadukum ayyata saddaka sadaqata tawu'in nareko engka ripallawangemu tu menang elok massideka nasabak pasideka sunnah ayyaj'alaha an walidayh naniakan yaro pasidekana untuk dua itu pajadianna idza kana muslimaini nareko dua itu pajadianna selama nemua
falahuma ajruha dua itu pajajianna lolongan appalang walahu mithlu ujurihima nania alena lolongan muto appalang pada appalan na dua itu pajajianna min ghairi ayyan takisa minha syai'an nadega gari kurangi appalanna sikalice aga betuanna kumau wakapaki masih kaki di anae na tomato hatta ipendre asa tomato hatta lolongan appalang idi lolongan muto appalang. Inilah di antara contoh mapide cengi rito pajajiata rimunri amatingenna menrek nabi tari langit maka duae langit maka telue narapi langit mapitue narapi sidratul muntaha sisenna narapi sidratul muntaha mapatabi malaikat jibrilu maka de malaikat Jibrilu ya Muhammad ilahuna makani Muhammad kuma iya emak gangka maka de malaikat Jibrilu na puadangi nabi ta di sidratul muntaha ya Muhammad ilahuna makani Muhammad kuma emak gangka taqaddam aturnuikum menre maka de nabi ta mai si bawaki magina kada nabi tasibawaki karena sejak Masjidil Haram narapi Masjidil Aqsa mendek langit pitu susunge narapi Sidratul Muntaha malaikat Jibril deneng kana saran nabi tapi si senna wattun elok menre siolo puange tapa maka de malaikat Jibrilu ateruk no menre maka de nabi tasibawaki maka de malaikat Jibrilu ya Muhammad law taqaddamtu ihtaraktu wa in taqaddamta ihtarakta Muhammad nareko iya materuk menre nareko iya materuk menre binasaka tapi narekoi ko materuk menre salama ko yang kana menre riale nabita siolo fong Allah taala ila alamil mustawa ri alam pada malaikat Jibrilu monro matajan di sidratul muntaha. Pertanyaan agak si hikmana kuhe maka de topan ritata itu memberi isyarat babullah huwa rasulullah babanna fongala ta'ala ya naritu nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga betuanna ku elok ki letuk ripuangi tapa de cengilaloi akka coeret tari nabitta gangkana makedai arae miftahul usul as-salatu ala rasul goncinna ala turenge ripuangi ya naritu salawa eri nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira mamadaini roh bicarana miraje wattamai cede mengenai bicarana ulas Sya'ban maka de topan ritata fa inna syahra sya'bana minal ashhuril karimah nama jepunna ulas Sya'ban termasui ulam malabbi wal mawasimil azimah dan nia termasui wattu maraja wa huwa syahrun barakatuhu masyhura ulas Sya'ban masahoro barakatna wa khairatuhu mawfura dan nia mega decenna betuanna ada iahe ulas Sya'ban ulah penuh barakah oleh karenanya ta upayakan ngilolongi barakatna ulas Sya'ban. Pertanyaan agana ya roh se dinau rampe ulas Sya'ban riasengi syahru tahwilil qiblah bulan Sya'ban bulan pengalihan arah kiblat maraga betuanna riwatunna nabi tade pana berhijrah lauri Madinah ketika Nabi masih berada di Mekah sebelum berpindah ke Madinah Nabi tanareko mas sempajangi tetongi Nabi tarise die onrong mangolo ribetullah nekia mangolo toy ribetal maqdis aga betuanna cicem mi mangolo na dua na kena selama Nabi berada di Mekah kumas sempajangi Nabi ta sapa i posisi ia newai si lempu mas Baitullah si bawa Baitul Maqdis sebagai contoh Baitul Maqdis kuhe monro Baitullah kuhe
Nabi tanareko masempajang kue monro tetong mangolo di Baitullah mangolo toy di Baitul Maqdis cicami mangolo na dua na kena. Tapi begitu Nabi berpindah ke Madinah, berhijrah ke Madinah 10 pitu ulang 17 bulan Nabi tinggal di Madinah nareko masempajangi mangolo kui Baitul Maqdis dek nangolo di Baitullah. Aga sabakna nasabak dek nasi lempuk Madinah tanah Mekah si bawa Palestina gangkana mangolo ri Baitul Maqdis dek nangolo ri Baitullah. Pertanyaan magiro Nabi tamas sempajam mangolo kui Baitul Maqdis pape balinna iya ro Baitul Maqdis angolonna umma marioloy. Nah dek pagaga parenta suroi Nabi tamas sempajam mangolo ri Baitullah gangkana selama 17 bulan Nabi Muhammad diejek dan dihina oleh orang Yahudi. Maka da Yahudi itero Muhammad nasuro ki macueri agamana na alena hapale macueri angolota. Nasaba iyaro Yahudi ku masempajang imangolo kui Baitul Maqdis gangkana nelekele nabita. Maka lalai perasaan na nabita tulima dararin ripuange barakuaga turungi parentana korange. Aku wasanna fong Allah Ta'ala sewa waktu mas sempajangi Nabi tamak bereja mak si bawa sahabat na risek dia masiji engka makeda sempajang loro engka to makeda sempajang asara waktu nana pamulai sempajanna mangolo kui Baitul Maqdis matengangi mas sempajang natapa engkai malaikat Jibrilu pole paturungi ayat na korange qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Matengangi mas sempajan nabita naturung yaro ayae fawalli wajhaka syatral masjidil haram pangolai rupam mulori masjidil haram gangkarna matengangi nabita mas sempajang naputara alena nabita mangolo lauri Baitullah pamulanna sempajange mangolo kui Baitul Maqdis pacappuranna sempajange mangolo kui Baitullah masiji non roye nabita mas sempajang iya rawatue maku kuangiria sengi masjid kiblataini to pada mak dararin ripuange mamuare nawerengi umur malampe puange nawerengi asagenange nato pada mendrek siarewi masjid kiblataini. Ia he ulah Sya'ban bulan pengalihan arah kiblat aga betuanna nareko engkaki rilalenna ulah Sya'ban tatari aleta malewe mangolo lauri Baitullah pakulingi kung kakiri lalenna ulah Sya'ban tatarai aleta malewe mangolo lauri Baitullah aga betuanna tatari aleta maega sempaja sunnata rilalenna ulah Sya'ban na yakinga jamaana Masjid Darussalam iya naro jamaah kami na mega sempaja sunnah narilalenna ulah Sya'ban nasabak letuk karebai rimangkoso maka da Masjid Darussalam nareko malam nisfu Sya'ban insyaallah sempaja sunnahna 100 rakaat na mega toto ma protes na yaro ma protes namu 10 rakaat detona jamai oleh karenanya taparajeka dampeng iya naik ulah Sya'ban merupakan bulan penuh berkah salah di amala tatare aleta malewe mangolo lauri Baitullah. Terakhir taparajeka dampeng menyambut Ramadan eloka rampiang cede hikumana inna anzalnahu fi lailatul qadri menyambut Ramadan ia surah Al-Qadr inna anzalnahu si tampingi surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq selesai surah Al-Alaq napa surah Al-Qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr nama kedai topan ditata nareko engka 2 surah si tampi kalau ada 2 surah berdekatan dipastikan kedua surah itu engka hubunganna iya narona pakka sengi topan ditata al munasabah baina as-surataini
hubungan di antara dua surah. Pertanyaan, agana hubungan na Iqra si bawa inna anzalnahu fi lailatul qadri. Maega hubungan na yahe, tapi sedina urampe. Maka de topan ditata di antara hubungannya surah Iqra, surah Al-Alaq ditutup dengan kalimat kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Surah Iqra, surah Al-Alaq ditutup dengan perintah wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Surah Al-Alaq itu tu ina sabab perintah sujud nan nia marepek ripuange. Sementara surah Al-Qadar ipa mulewi nasabak birita wenni malebie Lailatul Qadar. Aga betuanna maka de topan ditata hubunganna surah Al-Alaq isuro ki sujud nan nia marepek ripuange, sementara surah Al-Qadar mak birite mak kedawettu kami nama kesing untuk sujud nan nia marepek ripong Allah Taala ia naritu pada saat Lailatul Qadar. Nekia engkapakutana unni agarona pole Lailatul Qadar. Maka de topan ritata pastinya Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, apa kulingi Lailatul Qadar pastinya di bulan Ramadan. Tiga dasarna syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ridalan nasi taunge 10 2 uleng. Ridalan nasi taunge 10 2 uleng. Tapi poleri 10 2 uleng sedimi uleng irampe asenna ridalan na korange. Ia naritu ulen ramalam mi baun. Pertanyaan, magirona ulen ramalang irampe asenna ridalan na korange? Maka de topan ritata itu isyarat satu-satunya bulan disebut namanya dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan sebagai isyarat maka da ulan ramalang liu lebihna. Nekia ketika Ramadan disebut di dalam Al-Quran ternyata penyebutan Ramadan digandengkan dengan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Aga betuanna dek panaturu korange engkame menariaseng ulen ramalang. Dek panaturu korange engkame menariaseng ulen ramalang. Tapi ia manina ompo alek birenna ulen ramalang. Pura maniri paturu korange rilalenna. Upa kulingi engka dek panaturu korange engkame menariaseng ulen ramalang. Tapi wattunna dek panaturu korange ulen ramalang ulen biasa pada mua ulen lenge. Tapi begitu Al-Quran turun di dalamnya, seketika itu bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia. Aga betuanna alek birenna ulen ramalang tania gara-gara ramalanna. Tapi alek birenna ulen ramalang nasabak barakakna korange. Apa kulingi alek birenna ulen ramalan tania gara-gara ramalanna. Tapi alek birenna ulen ramalang nasabak barakak na korange. Dek na cek dek siaji seleta na leluk barakak na ulen ramalang nama kutu mengaji. Pakulingi na leluk barakak na ulen ramalang na kiamah belai pole di korange. Padahal barakak na ramalan tania gara-gara ramalanna. Tapi barakakna ramalang nasabak barakakna akorangi butina engkame menna ramalang riolo dek na panaturu korangi. Tapi wattuna dek panaturu korangi bulan Ramadan bulan biasa. Tapi begitu Al-Quran turun di dalamnya, seketika itu bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Iana heman caji dasar Lailatul Qadar engkeri lalenna ulan ramalang. Sekarang pertanyaan wenni siaga ramalang napole Lailatul Qadar. Pape balinna wallahu a'lam. Pape balinna wallahu a'lam. Bu, eloka makutana. Malam nuzulul Quran. Wenni turunna korange. Biasana rilalang ulan ramalang wenni siaga ro ramalang. Malam 17 tabaraje kak dampe irampe makada malam nuzulul Quran malam 17
Sementara biasa yang kalinga maka da lelungi Lailatul Qadar di 10 terakhir. Nah maka dia ayatna korange inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Akorange ipaturungi di Lailatul Qadar. Kumaka daki nuzulul Quran malam 17 berarti Lailatul Qadar di malam 17. Tapi magiro Nabi tanah kede sampai Lailatul Qadar di 10 terakhir. Yang karena makede to pandritata. Sitongenna malam nuzulul Quran dekna sepakat to pandritata. Engka makeda malam 17. Engka to makeda malam 23. Engka to makeda malam 24. Engka to makeda malam 27. Engka to makeda malam 29. Pertanyaan, magiro namega pendapat mengenai malam nuzulul Quran? Ternyata engkah desetna Nabi tarampe makede Nabi ta napatak kalupa kak puang Allah Ta'ala wen siagar ramalang utarime korange. Makede Nabi ta napatak kalupa kak puang Allah Ta'ala wen siagar utarime korange. Pertanyaan, magiro Nabi taripatak kalupa rifong Allah Ta'ala mengenai nuzulul Quran? Sitongenna tania nuzulul Quran elok na rahasia kapuange. Tapi sengaja ripatak kalupa nabita nasaba elok idi rahasiakan apolengenna Lailatul Qadri. Aga sabakna nuzulul Quran masamangi Lailatul Qadri. Bene makedai nabita utarimai Iqra di malam 17. Yakin malam pertama sampai 16 kosong masih ji. Tapi sisena 17 buke masih jie. Karenanya narahasiakan ifong Allah Ta'ala barak kuaga mulai malam pertama sampai malam terakhir ilolongi ilelungi barakat na Lailatul Qadar. Oleh karenanya malam makmuatur rumusna kueloki lolongi Lailatul Qadar malam makmuah aga ya roh wenni lokaki matarawih. Insya Allah engkau tu tarawih tak Lailatul Qadar. Wenni lokaki matarawih asidekah ki mapatama ki doi di celengange. Insya Allah engkau tu sumbang tak Lailatul Qadar. Oleh karenanya napasa ngak guru tak di mangkosok. Maka de guru tak na asal loka ko masih jie ajak lalu nak kosok kantomu. Guru tak maka de asal loka ko masih jie ajak lalu nak kosok kantomu. Maka kak magi refong maka de tama amma kori masiji natuda kori dalam masiji tapa engka celengan lalu riolomu ajak lalu mu palaba iya ro celengange sanga dilepa piriolomu mala penumpang. Nah sabab menre amma kori mimbarae macerama mu bicara sekee mu bicara pasidekae mu bicara sumbangange mu bicara wakape na nape celengan lalu diolomu dek muna gaga mutaro rilalenna ia tu ceramamu sia-siai. Nah sabab sisale neng kalingai tahu si bawa naitai nai apa naje apa terkadang engkau tahu mereka engkau celengan lalu riolona samana ro kecepatannya 80 km per jam. Yang karena ku elok ki lolong apalah pasidekah bernilai Lailatul Qadri wenni masidekah ki riweninna ulen ramalan tania megana melo itajeng nekia annenungenna mutu cek de yang penting menenungengi tapi tentu kami nama kesing ia to nama ega ia to nama nenungen. Oleh karenanya nareko balik dek panato sempat masih dekat doi celak siratu sebuh dek matu nama gaga doi 52 lampa. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira mama daini ro ceramata rilalena yewennie mamuare fong Allah Ta'ala nawerengi adisik disingeng nawerengi agalak galareng nato pada engkamanan nawereng umur malampe nato pada hadir matarawi mati rilalena ulen ramalan sitongenna elok katare malampe lampe ceramai neki ama bela-bela kampoku sebab mapangaji kak matuk kusubi ku pesantrenge sitongenna yolona mupa isya engkana ku masjidta tapi puraki masen pajangisa isuru kak yolok loka istirahat untuk tajengi jamaah wite jange macawe ni tete asera gangkano podangi sopiri akode koyoloro pamabela ki gangkana yana sabatna nama tengek ripa mulai acara ta'ala kulli hal
Barakak na ceramai tania lampekna, tapi barakak na ceramai riak kegunana. Mutu cek dek kumak kegunamui, insya Allah iya natu barakak. Saya kira mama deni ro ceramata di lalenna yewennie mamuare napak barakak manengi puang Allahu subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan dengan penuh penghormatan. Semoga apa yang kita dengarkan bersama menjadi bekal kebaikan dalam perjalanan hidup kita semua. Hadirin yang kami hormati, berkenan memberikan sambutan. Sambutan pertama, Camat Pelawak kepada Bapak